yang kita sholli toleran kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, juga para seluruh umat pengikutnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita semua yang hadir mendapat pertolongan sahabat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam acara kita mulai mengaji kita, mari kita baca umul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala niat kita, duduk kita di majlis taklim ini mendapatkan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala niat kita, luruskan hati kita, niatkan kita semata-mata mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila harna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan para guru-guru kita yang ada Ustaz Samsudin, Ustaz Nanda, Ustaz Ali, dan jemaah semua. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alayah sadaqallahul azim. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati
Sahibul Bait, guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Samsudin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sama-sama kami hormati orang tua kami Bapak Haji Aman beserta keluarga besarnya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sama-sama kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Samsudin, Al-Mukarram Ustaz Nandang, Al-Mukarram Ustaz Mahid. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga ilmu-ilmunya beliau dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang sama-sama kami hormati Ketua Majelis Salam Bapak Haji Asmawi beserta staf dan jajarannya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah Majelis Salam yang insya Allah mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta rasa syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat dan karunia-Nya. Yang pertama dan yang paling utama, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat lahir dan batin, sehingga kita bisa hadir kembali di majelis yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hadirnya kita dan duduknya kita di sini menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah serta membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana barokah fadilah pahalanya kita khususkan bil khusus antik untuk ahli kubur kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan semasa hidupnya, Allah lapangkan, Allah luaskan, Allah terangkan alam kuburnya, Allah terima amal baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keindahan di alam kubur barzah tempatnya seperti di taman-taman surganya Allah hingga yaumil kiamah. Mari kita luruskan niat hati kita, semoga segala apa yang kita panjatkan dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i awanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة الله وأولياء الله الصالحين، وخصوصا إلى حضرة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى حضرة عبد القادر الجيلاني، لأن الله يتغسهم برحمة والمغفرة ويعد علينا من بركتهم وسرورهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتح إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا. Sebutin ahli kubur kita yang telah mendahului kita. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلهم قبورهم روضة من رياض الجنة إلى يوم القيامة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنساها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي باب. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 اللهم صل على حبيبك
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي فضلك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وسلنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هبنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسع كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم فلما نأى عن والده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم سها شمس الإسارة بالبشرة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإن ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تجدها بأجنحتها عن أعين الأخيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبنينا يديها جبريل ولهم ذكر من تسبيح وتقديس وتهليل للملك الجليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأقبلت الحور العين إلى أمه أمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن الخوابر البصرية بالسعادة الأبدية والغرض الخمرية والطاعة المحمدية أخذها المخض وسد بها عالمه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي له صدري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا أرس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين
duka safil mubarrad marhaban wirduna yauman nusuri marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jandal husaini marhaban ya nurul aini marhaban 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 jandal husaini Allah marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini Allah marhaban marhaban sahanat marhaban marhaban bisurah ila ilaika Allah marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jandal husaini Allah marhaban marhaban walghama ma qad adallat marhaban marhaban wal sallu alaika Allah marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini Allah marhaban marhaban Isa minka aslam qantu ya jadal husaini fa'alaika Allahu sallam iman sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli
عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل الأسرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ربي فارحمنا جميعا ومهو أن السيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin amma ba'du. Para jamaah Majelis Ta'lim At-Tahlil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ta'lim Babu Salam, kebanyakan Majelis Ta'lim sih. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajah serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya
dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini dalam rangka talabul ilmi, doa mendoakan dan juga kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini menjadi asbab Allah ridho kepada kita semuanya. Allah limpahkan rahmat dan keberkahan buat kita, keluarga kita, dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemimpin kita dunia akhirat, contoh kita, panutan kita, Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ketua para pengikut yang setia hingga yaumil kiamah. Para jamaah sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di awal daripada bulan Jumadil Awal, yang insya Allah 4 bulan ke depan kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka lagi, dan kita melanjutkan pelajaran kita daripada pelajaran hadis arba'in karangan Imam Nawawi. Allah manfa'na bi'ilmihi dunia dan akhirat. Kemarin kita sudah masuk di hadis sani, yaitu hadis yang kedua, bahwasannya dikatakan an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainana nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, bahwasannya suatu hari kita qala Umar radhiyallahu an, bahwasannya dikatakan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika bainana nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu malam kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, zata yaumin iza tala alaina rajulun, maka datanglah kepada kami seorang laki-laki, sadidun bayadis siyab, yang mana laki-laki itu berkulit putih bersih, sadidun sawadis sa'ar, dan juga selain berkulit putih bersih dia berambut hitam. La yura alaihi asrus safar. Kemarin kita sudah masuk di sini sebenarnya ya. Kita ulang lagi biar lebih. La yura alaihi asrus safar, dan kami semuanya, Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat, tidak mengenali siapa itu laki-laki yang tiba-tiba datang kepada kami dengan kulit putih bersih, berambut hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan diantara kami tidak ada yang kenal tuh siapa itu gitu kan, badan gede, rambut panjang, tiba-tiba kita lagi ngaji tengah-tengah dia datang gitu. Hatta jalasa ilan nabiyina, sampai setelah laki-laki itu datang dia duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, sampai saking dekatnya laki-laki itu duduk dekat Rasulullah, bersentuhanlah atau berdekatan atau nempellah antara lututnya Nabi dengan lutut laki-laki tadi. Dengkul, kalau kedera sama lutut dengkul lah. Jadi saking laki-laki yang tadi baru datang itu dengan wajah tampan rupawan berambut hitam, duduk dekat Rasulullah, saking dekatnya bersentuhanlah atau berdekatanlah antara lutut Nabi dengan lutut laki-laki tadi. Fa asnada rukbatihi ila rukbatihi tadi wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi, saking dekatnya sehingga seperti ingin nempel antara lutut Nabi dengan lutut laki-laki tadi itu. Wa qala, lalu setelah laki-laki tadi duduk dia berkata, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei Nabi Muhammad, kata laki-laki tadi, akhbirni anil Islam. Saya percepat karena kan manu dan dia. Saya percepat ya. Akhbirni anil Islam. Kasih tahu saya dong
Apa itu Islam? Jadi laki-laki yang tadi datang tuh, yang tiba-tiba duduk dekat Nabi, lalu bersentuhan antara lutut dia dengan lutut Nabi, lalu berkata, bertanyalah laki-laki tadi kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, kasih tahu saya dong tentang apakah itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Islam itu adalah ketika engkau bersahadat bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan setelah bersahadat kamu mendirikan salat. Salat yang seperti apa? Nah, kemarin saya sudah jelaskan. Kita lanjut ke minggu yang lalu. Di sini masuk ke yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Waktu piyaz zakat, setelah salat maka tunaikanlah zakat. Zakat itu banyak, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat penghasilan, ada zakat lain-lainnya. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan rukun Islam yang keenam adalah tunaikanlah haji bagi orang-orang yang mampu secara biaya, terutama mampunya secara ilmu. Tidak hanya secara tenaga dan secara biaya, tapi juga harus mampu secara ilmu. Agar apa? Hajinya haji mabruran. Jadi jangan sampai orang punya duit banyak, badan sehat, dia bayar haji puroda, ya langsung berangkat, tapi tanpa ilmu. Nah, kadang orang sekarang itu targetnya umroh tiap tahun. Seakan-akan hanya ibadah umroh lah yang akan memberikan dia jatah surga. Padahal tidak seperti itu. Pada hakikatnya umroh itu cukup sekali, tapi umrohnya menjadi umroh makbulan. Setelah pulang umroh itu yang menjadi penentu bahwasanya umrohnya lillah atau niat yang lain. Sodakta wa'ajibna. Nah, jadi laki-laki tadi tuh yang bertanya kepada Nabi Muhammad setelah dikasih tahu, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kasih tahu saya tentang Islam, apakah itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, anta syahada anna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita an istata'a ilaihi sabila. Setelah dijawab begitu oleh Nabi, laki-laki itu bilang, sodakta, kamu benar. Ini kalau ada orang laki-laki datang kemari, tiba-tiba nanya sama guru kita, sama saya. Begitu pertanyaannya saya sudah jawab, dia bilang apa? Kamu benar. Kira-kira kita apain tuh orang? Udah nanya, begitu kita jawab, dia bilang, Anda betul jawabannya. Tapi Rasulullah tersenyum. Sodakta, kata laki-laki itu. Kamu benar ya Rasulullah, bahwasannya Islam itu adalah yang tadi kamu sebutkan. Lalu dia bertanya lagi, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Udah nanya, lalu dia benerin. Nah, itu tadi laki-laki tadi. Lalu pertanyaan selanjutnya, qala fa akhbirni anil iman. Setelah nanya tentang akhbirni anil Islam, lalu nanya lagi yang kedua pertanyaannya, akhbirni anil iman. Kasih tahu saya apa itu yang disebut iman. Nah, ini pelajaran dasar dari kita, dan ternyata rukun iman, rukun Islam itu terjadi seperti ini. Nah, nanti siapa laki-laki tadi? Nah, kemarin tuh sudah saya kasih bocoran, tapi kita lanjut aja biar lebih ini.
Akhbirni anil Islam, kasih tahu saya dong tentang yang akhbirni anil iman, tentang iman. Apakah itu iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala antu'mina billah. Rukun iman yang pertama adalah antu'mina billah, percaya atau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, selalu kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Ini sudah jelasin ini pelajaran bulan yang lalu, apa itu kitab, berapa malaikat, ada berapa kitabnya. Wa rusulihi, dan para rasul-rasulnya atau utusan-utusannya. Wa yaumil akhir, dan percaya atau beriman kepada yaumil akhir. Apa yaumil akhir itu? Kiamat. Kita harus yakin iman kita tentang adanya hari akhir. Kita akan dibangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Itu kita akan mengalami dan menjalani itu. Dan kita saat ini dituntut kalau kita mau beriman harus yakin dengan adanya itu. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir qada dan qadar, syarrihi wa khairihi, yang takdir yang baik apapun yang tidak baik kita harus beriman bahwasanya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu laki-laki itu bilang, "Shadaqta, kamu benar ya Rasulullah." Lalu bertanya lagi, "Qala fa akhbirni anil ihsan." Setelah nanya tentang Islam, kedua tentang iman, lalu bertanya lagi laki-laki tadi, "Akhbirni anil ihsan." Kasih tahu saya tentang apakah itu ihsan. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ini kira-kira kita sudah tahapan ihsan apa belum? Jadi laki-laki yang ganteng rupawan tadi bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil ihsan." Kasih tahu saya ya Rasulullah, apakah itu yang namanya ihsan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu sedang berhadapan dengan Allah. Bisa Ustaz, kadang-kadang dari rumah niatnya emang ngaji karena lillahi ta'ala, tapi di pertengahan perjalanan setan bisikin terbesit dalam hati, gua dong rajin ngaji, semua orang gak pernah ngaji. Nah itu hati-hati. Ini belum sampai ihsan tuh namanya tuh. Jadi yang namanya ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu sedang melihat atau berhadapan dengan Allah. Salat, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi begitu sudah takbiratul ihram, apa yang terbesit dalam hati kita? Lupa itu. Kita niatnya lillahi ta'ala, tapi akhirnya kemana-mana itu hati dan pikiran kita. Nah itu belum sampai ihsan tuh. Para sahabat itu Pak, sampai mereka beliau-beliau itu sampai level ibadahnya ihsan. Para sahabat berkhusus contoh misalnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu salah satu sahabat yang meninggalnya dibunuh. Kapan Sayyidina Ali itu dibunuh? Ketika sedang menunaikan sholat subuh. Ditikam dari belakang. Karena sudah ihsan. Dia ketika sudah sholat Allahu Akbar, udah. Kenikmatan yang dia dapat adalah seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Allah. Maka ketika ditikam dari belakang, dia tidak merasakan rasa sakit. Nah itu ihsan.
Susah, Ustaz, saya kalau buat khusyuk seolah-olah saya dengan berhadapan Allah. Kalau susah, maka tanamkan dalam diri kita, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu susah untuk ngunci diri kamu untuk ibadah seolah-olah kamu sedang berhadapan dengan Allah, maka tanamkan dalam dirimu, yakinlah bahwasannya fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu untuk menganggap Allah kamu sedang berhadapan dengan Allah, yakinlah kalau Allah sedang memperhatikanmu. Jadi namanya ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah kamu menyembah Allah, kamu beribadah karena Allah, seolah-olah seakan-akan kamu sedang berhadapan dengan Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu belum mampu mencapai target itu, yakinlah fa innahu yaraka, bahwasannya Allah sedang merhatikan kamu. Yakinlah bahwasannya sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, fa innahu yaraka, bahwasannya Allah sedang memperhatikan kita. Jadi tidak ada yang terlepas dari perhatian Allah. Walaupun kadang ibadah kita ibadah ngumpet-ngumpet dari namanya manusia. Nah, jadi ada kisah itu karangan ahli tasawuf sebenarnya tentang si Laila dan Majnun. Tahu kan ceritanya Laila dan Majnun? Tahu nggak Pak? Laila dan Majnun. Bahwasannya ada seorang wanita cantik di negeri Mesir itu yang bernama Laila dan dicintai oleh seorang laki-laki yang tergila-gila kepadanya, maka dinamain Majnun, orang yang tergila-gila. Nama aslinya itu Uwais. Suatu ketika si Uwais ini melihat ada anjingnya si Laila di sekitaran masjid. Jadi orang itu Pak, kalau namanya udah tergila-gila, jatuh cinta sama perempuan, laki-laki itu, jangankan ngelihat orangnya, ngelihat genteng rumahnya aja, Masya Allah. Itu kalau orang benar-benar cinta. Jangankan ngelihat genteng rumahnya, dengar namanya disebut aja sama orang, waduh, kita rasa-rasanya berbunga-bunga. Itu kalau orang yang benar-benar jatuh cinta. Nah, si Majnun ini suatu hari dikisahkan melihat anjingnya si Laila di dekat masjid. Karena dia cintanya setengah mati kepada Laila, maka tuh anjingnya dikejar-kejar, dipanggil-panggil Laila, Laila, Laila. Padahal anjingnya si Laila. Kenapa? Saking cintanya dia sama Laila, sampai-sampai anjingnya Laila pun dia kejar-kejar, ingin dia pegang sambil panggil-panggil namanya Laila, Laila, Laila. Tidak sadar itu anjing muterin masjid, sambil si Uwais itu, si Majnun itu ngejar-ngejar anjingnya. Laila, 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 Laila. Dan di saat yang bersamaan ada orang sedang sholat zuhur berjamaah. Akhirnya itu si Uwais itu, si Majnun itu nggak tahu kalau ada orang lagi sholat zuhur itu berjamaah. Dia kejar-kejar tuh anjingnya si Laila, 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 Laila. Itu kata orang yang sholat, imamnya bergumam begini, ya dasar si Majnun, anjing dikejar-kejar sambil dipanggil-panggil si Laila. Makmumnya juga begitu tuh, bergumam dalam hati padahal lagi posisi sholat. Ya bocah gila, anjing dikejar-kejar dipanggil-panggil si Laila. Singkat cerita, selesai sholat, akhirnya tuh si imam, si ustadz negor si Uwais, si Majnun tadi. Majnun, kamu benar-benar sudah gila ya. Kita lagi sholat,
kamu ngejar-ngejar anjingnya si Laila sambil kau panggil-panggil itu si anjing dengan nama Laila. Apa jawaban si Majnun? Ya Allah Ustadz, saya mohon maaf, demi Allah saya nggak tahu. Karena saya sedang fokus sama anjingnya si Laila. Saking kangennya saya sama si Laila, maka begitu saya ngelihat anjingnya si Laila, saya kejar-kejar, saya sambil panggil nama-namanya si Laila. Dan saya tidak tahu kalau ada Ustadz dan para jamaah sedang sholat. Jadi saya mohon maaf. Iya, kamu memang gak punya otak, kamu orang gila ya. Orang lagi sholat, kamu ngejar-ngejar anjing sambil panggil-panggil si Laila. Mohon maaf Ustadz, saya karena cintanya saya sama si Laila, saya sampai fokus itu ngejar-ngejar si anjing sambil panggil-panggil Laila dan tidak melihat kalau ada bapak-bapak sedang sholat. Yang saya bingungnya lagi Pak Ustadz, Kiai, kok Kiai lagi sholat, bisa-bisanya pikiran Pak Kiai melihat saya yang sedang ngejar-ngejar anjing. Yang gila itu saya atau bapak-bapak yang sedang sholat. Nah, artinya saking ihsannya itu. Jadi kalau kita mau fokus dalam ibadah, itu levelnya ada ihsan. Kita ngaji kayak gini nih. Kita yakinlah bahwasannya Allah tuh ngeliat kita. Insya Allah si Rashid rajin banget ngajit hamba tuh. Kan sering kita kaji itu. Bahwasannya kalau ada sekumpulan orang 3 ataupun lebih seperti sekarang ini, lalu dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lalu dia mengkaji atau mengaji, belajar tentang ilmu-ilmu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 keutamaan, 4 keistimewaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mau kumpul di majlis taklim. Nazalat alaihimus sakinah yang pertama, Allah turunkan, Allah sirami bagi orang-orang yang mau duduk walaupun dalam kondisi fisiknya capek, letih, pegel, pantat panas, kaki kebas. Tapi nazarat alaihimus sakinah, Allah sirami, Allah turunkan ketenangan dalam hati masing-masing orang yang mau duduk di majlis taklim. Ini janji Allah kepada orang-orang yang mau hadir duduk di majlis taklim. Tapi kalau misalnya ada orang yang rajin ngaji, rajin kumpul di majlis taklim, belum mendapatkan sakinah dalam hatinya, nah, berarti ada niatan yang mungkin belum pas, ada sesuatu yang belum pas. Setelah itu, setelah nazar al-musakinah, wa ghasyiyat humur rahmah, Allah siramin dalam pada diri kita semuanya nih yang mau istiqomah hadir duduk di majlis taklim, wa ghasyiyat humur rahmah, Allah sirami, Allah taburkan dalam diri kita rahmahnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Allah kalau udah sayang, kita kalau sayang sama orang yang kita sayangin minta apa aja, wah kita turutin nggak? Begitupun Allah. Kalau Allah sudah sayang sama kita, insya Allah apapun yang menjadi kebutuhan kita pasti Allah akan mampu. Nazalat ilmus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa nazzalat humul malaikah. Dan ternyata selain daripada orang-orang yang kita lihat, ada yang gede dan yang kecil, ternyata Allah hadirkan di tengah-tengah kita, duduk bersama-sama dengan kita para malaikat-malaikatnya Allah. Nazalat humul malaikah, Allah turunkan, Allah perintahkan malaikat-malaikat rahmatnya untuk, hai malaikat-malaikatku, hadirlah kamu di musholanya Al-Husna, karena di sana ada hamba-hambaku
yang tulus ikhlas mau duduk hadir ngaji di Masjid Taklim Bahusala. Turun ke malaikat. Masya Allah. Mungkin kalau malaikatnya atau kita bisa melihat malaikat-malaikat rahmat yang turun duduk bareng-bareng sama kita ini, kita rasa-rasanya kagak pengen bubar ngaji. Karena malaikat-malaikat Allah hadir malam hari ini berbarengan sama kita. Malaikatnya bukan malaikat Israel, Pak. Malaikatnya malaikat rahmat. Dan yang keempat apa? Wa zakarahumullah fima indah. Allah sebutkan nama kita di atas langit itu satu persatu. Aman bin Samit, hambaku hadir malam hari ini di Majlis Taklim. Maka Allah perintahkan malaikat, ridholah kamu kepada Aman bin Samit, itu hambaku. Aku malam hari ini berikan dia rahmat, aku berikan dia as-sakinah. Maka ridholah kepadamu, ridholah kamu kepadanya. Ridhonya malaikat kepada kita apa? Malaikat doain kita agar kita Allah selamatkan dunia akhirat. Yang doa malaikat disuruhnya sama Allah, makbul nggak, Pak? Makbul. Cuman yang kadang-kadang nggak habis pikir, keutamaan, keistimewaan yang Allah janjikan begitu besar bagi orang yang mau istiqomah datang duduk hadir di Majlis Taklim, hanya segelintir orang yang Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk dia ringan badan, ringan kaki untuk melangkah di Majlis Taklim. Jadi kita ini manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk mau hadir di Majlis Taklim. Kenapa? Karena taufik dan hidayahnya Allah, maka kita hadir dan duduk di Majlis Taklim. Sampai kita bisa mendapatkan sesuatu bekal. Paling tidak tambah pengetahuan kita dan makin yakin keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian pada mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Pentingnya kita memperdalam rukun Islam, perdalam rukun iman. Ya mungkin kalau level ihsan mah kita lagi sholat sampai digigit semut nggak keberasa, rasa-rasanya mungkin masih jauh. Tapi paling tidak kita berusaha untuk tetap memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya qala, maka bertanya lagi tuh laki-laki tadi, akhbirni anis-sa'ah, kasih tahu saya tentang yang namanya hari kiamat. Nah, ini kita lanjutkan minggu depan aja ya. Kita ngajinya dikit-dikit aja. Nah, ini harus tuntas nih, jangan sampai malam ini hadir, besok enggak hadir, karena nanti pemahamannya setengah-setengah. Kalau pemahamannya setengah-setengah biasanya agak miring-miring jalannya nanti. Dan pemahamannya separoh, jadi agak miring-miring nanti ibadahnya bahaya. Orang kalau apa juga kalau cuma setengah doang mah repot. Yang mabuk yang rese emang gimana? Yang nanggung. Ya itu yang rese tuh, kalau dia sampai puncak mah jengkang. Ilmu juga begitu, ilmu yang setengah-setengah biasanya repot tuh. Orang kalau belajar cuma setengah doang ya akhirnya sakti kagak, bisa terbang kagak, akhirnya yang ada ya tinggal setengah. Maka kita mudah-mudahan kita belajar bisa sampai tuntas, insya Allah. Udah itu aja pelajaran kita pada malam hari ini, kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari pada malam hari manfaat dan maslahat, dan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu wa lakal syukru ya mahmud ya karim. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka bi ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutalana biha min jami'i sayyid wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna waghfir lana. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khasi'in wa amalana amalan salihin wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dakhilnal jannata ma'al anbiya alaihi salatu wassalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Hayyul Ya Qayyum Ya Mujibu Ya Dzal Jalali wal Ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah. Para jamaah sekalian, saya mohon maaf sebenarnya malam hari ini di rumah, tapi karena tetangga ada yang berduka, ada takziah, ada ini kita